what about intention of conversion? Because you look at some of the cases of conversion, there's always that doubt why the person convert to Islam. Okay, is it to escape, for example, a bad civil marriage, and then bring in the minors? So is intention to memeluk Islam important ke tak at the end of the day? Dia yalah macam okay, you are also referring to the statement by Datuk Nazri. Dia dalam undang-undang, dalam mana-mana situasi, kita we are governed by what is obvious, the outward appearance of things. Niat ini kalau benda yang tak boleh kita pastikan, bukan undang-undang Islam saja, mana-mana undang-undang pun dia akan menilai sesuatu by what is obvious, melainkan intention tu you can prove with something concrete. Otherwise tak boleh. Kalau tidak, I can accuse you of anything, you can accuse me of anything, something that is inside our ni kan, tak boleh. We cannot run even a family, a smaller unit, or family ke, or a society, or whatever, what more, a nation, based on assumptions or accusations of intentions, assumptions, tak boleh. Tapi yalah, kalau ada clear cut proof, then of course the law has to address lah. Tapi setakat ini apa yang kita bercakap ni hari ni tentang peruntukan undang-undang yang biasa. As far as case to case basis, kita bagi kepercayaan kepada mahkamah untuk menilai specific cases. Because you know, once a person converts kan, katalah dia father, you see this a lot with Indian communities. I don't know why Indian yang selalu father to convert to Islam, dia bawa anak dia yang minor tu masuk Islam. Okay, but once he does that, katalah mahkamah tu or any other body kata this fellow dia masuk Islam, dia tak sincere. Okay, he's trying to run from a bad marriage or whatever. Katalah once the kids dah jadi Islam, dia tak boleh keluar lagi pada Islam kan. So at the end of it, the overall picture is a bad reflection of what Islam is. Don't you think so? I mean, if you look at in that sense, your statement tu problematic sikit tu, sebab satunya I can't imagine semudah itu untuk mahkamah declare that this is your intention to join Islam is for apa ni, malafide lah, for bad intention. Okay, tapi kalau lah assume ada situation yang macam tu, masa tu mahkamah bolehlah memutuskan status anaknya itu tak terkaitlah dengan status pengislaman bapaknya tu. Memang dia akan mempengaruhi status anak itu kalau mahkamah. Jadi tak timbul lah sekali, maksudnya mahkamah boleh deal dengan reversal is possible lah. It should be possible in that situation. The court won't declare itu kafir balik atau tak boleh. Maybe they say you're now free to choose, so you want to go, probably the court will say that. It can be the situation. Give the freedom to tapi dalam, kalau ikut undang-undang kita sekarang ni, dia tak boleh nak undo lah tu. Dan kalau ikut undang-undang kita sekarang ni, selagi anak-anak tu belum 18 tahun, masih parents je lah. Masih parents dia yang menentukan. So kalau dah status kedua-dua parents tu non-Muslim dua-dua, dan anak-anak tu tak boleh lah dalam undang-undang. Just your point of view, Dr. Mazhar kata, Dr. Hashir, dia kata the mother or father who has embraced Islam is not supposed to make their young children follow suit. Former police Mufti Muhammad Aziz Zainal said that what should be done is that the children should undergo Islamic education until they are mature enough to decide on the religion of their choice. Pandangan seorang tokoh sahaja. Dr. Mazhar does not represent the interpretation of Islam in Malaysia. No matter how many followers he has on his Twitter or Facebook, he does not necessarily reflect the correct interpretation or meaning of Islam di negara kita ini, ya. Dan dia pun bekas mufti. Kalau dia cakap pun mufti bagi negeri dia lah, tapi dia bekas mufti. Jadi itu pandangan peribadi dia, yang saya tengok bercanggah lah dengan
pandangan majoriti dan pandangan hukum syarak yang telah dikanunkan dan diamalkan selama ini. Dan saya tak nampak kenapa perkara itu, kenapa kita terlalu terdesak untuk cuba memilih penafsiran yang begitu liberal. Apakah yang terlalu mendesak kita? Dan saya nak tanya pun yang kawan-kawan kita daripada agama lain ya, sefaham saya lah agama Islam yang sangat particular, sangat tegas berkaitan dengan keluar masuk ni. Jadi kalau agama lain tidak terlalu, fahaman agama itu sendiri tidak terlalu setegas Islam dalam hal ni. Jadi oleh sebab itu kita harapkan rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam memahami situasi orang Islam. Kita tak ada pilihan. Kita bukannya boleh nak menafsirkan agama Islam ni sesuka hati kita. Tapi kita reda sebagai orang Islam, kita reda dengan agama Islam yang strict ini. Bagi kami inilah salah satu unsur kekuatan dalam Islam. Tapi oleh kerana agama kamu tidak terlalu strict dalam hal ini, jadi kamu relax sajalah. Janganlah marah sangat. Sedang your religion are not too strict on this matter. So you be accommodative to us lah. In the spirit of rakan satu senegara dan sebagainya. We have no right to interpret, to liberalize our religion. No matter how much certain people wants to liberalize Islam, tapi kita tak ada.